فيديو. ولا الشعب الجزائري هاكم تشوفوا هنا رئيس سمش مصلحة المسلمين راهم راكدين. رانا مع دكتور ملك، عارفوا دكتور ملك عنده جمعية تاع بنغلاديش، هما اللي راهم يتهلاو في نص مليون مسلمين تاع بورما، وراهم عندهم راكم تسمعوا ولا لا 500 000 musulmans de Birmanie sont réfugiés au Bangladesh, dans le pays du docteur Malik. Il va nous dire quelques mots. Bonjour toutes et tous, assalamu alaikum. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Birmanie, donc on condamne, c'est la génocide, c'est le crime contre la humanité. Donc on dénonce cette politique et on vous appelle toutes et tous pour condamner cette politique et remercie le président de la République française, M. Macron, pour prendre une initiative pour sauver cette minorité innocente des Rohingyas en Myanmar. Donc aujourd'hui, vous savez bien, les agents militaires du Myanmar, y compris qui a eu le prix Nobel de paix, Madame Suu c'est un dictateur aussi, elle ne mérite plus le prix Nobel. Donc aujourd'hui, les bouddhistes, des religieux bouddhistes, des extrémistes en train de tuer les net humains, les autres, c'est-à-dire des musulmans, même des hindous. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on condamne cette politique, on condamne ces ordres de brutalité. Donc vous savez, ils sont en train de tirer les gens, centaines ensemble vivants. Et puis on est en train de brûler les hommes vivants, les Rohingyas en vivant. Et puis ils sont en train de déchirer les bondes des femmes enceintes, sortir les bébés, tuer les femmes et les enfants. Donc c'est une boucherie. On est en train de massacrer, on est en train de vider le terrain, c'est le nettoyage ethnique. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est pas possible. Dans le monde actuel, on ne peut pas accepter ces ordres de brutalité. Donc aujourd'hui, on condamne, on appelle tout le monde de prendre une initiative d'aider les Rohingyas pour être vivants. C'est des citoyens comme des autres citoyens du Myanmar. Ce n'est pas des réfugiés, ce n'est pas des immigrés, ce n'est pas des settlers, ce n'est pas des gens d'autres pays. C'est leur pays, c'est leur terre, c'est leur propriété. Aujourd'hui, c'est des millions en train de chasser de leur terre, de leur pays. Donc, on vous demande tout le monde de les aider, de condamner la politique militaire de Myanmar, de la politique de la dame, cette dictature, Aung San Suu Kyi. Et puis, on vous appelle, on vous demande de condamner au nom de religion, au nom de paix, qui sont en train de tuer, en train de faire ces ordres de massacre au Myanmar. Donc, nous sommes tous pour sauver les Rohingyas et on vous demande d'aider, de soutenir les Rohingyas et condamner la politique des J'ai une question à vous poser. Comment on peut faire pour que les musulmans soient plus mobilisés? Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la question de la humanité. C'est la crime contre la humanité. C'est la crime contre comment dire, contre, vraiment c'est contre l'humanité. Donc aujourd'hui nous sommes net humains. Mais les musulmans, bien sûr, c'est au nom de religion ils sont en train de tuer. Donc aujourd'hui, tous les musulmans, même tous les autres religions,
tout le monde au monde entier, quelconque la nationalité, religion ou couleur ou pays, on doit soutenir ces innocents Rohingyas, des citoyens de Myanmar, comme des autres citoyens. Il faut qu'on les aide et on les soutient. Et on condamne la politique, la boucherie, les anti-militaires, des génocides. Et on condamne ce génocide, on condamne ce crime de la humanité. On doit les condamner dans le tribunal international criminel. Parce que c'est le crime de la guerre, c'est un crime contre la humanité. On doit les condamner, on doit protéger les minorités, et comme toutes les minorités du monde. Merci. Merci beaucoup, Dr Malik. Barakallahu fik. Yatik saha. Merci. La préfecture d'avoir donné l'autorisation de nous rassembler. Et puis, merci le président de la République française, M. Macron, c'est le grand dirigeant mondial aujourd'hui. صحيح. هو الرئيس بوتفليكا وراه. يا شفتوا ولا رامي الشكر في الرئيس تاع فرنسا؟ وحنايا ما قدروش نشكروا الرئيس تاعنا ولا كيفاه؟ يا الشعب الجزائري يا الشعب الجزائري. وقتاش تفطن وقتاش تفطن وقتاش راك سامح في روحك وبلاد راهي سامحه فيك ثاني. سي با لوغو والله سي با لوغو. القلب يضر على بالك. انا كي نشوف الشعب الجزائري مسكين راقد ميت. Mon ami, regardez là. Voilà, regardez. Et là maintenant, voilà, regardez ce qui se passe là. Vous êtes où? Pour moi, vous êtes des lâches. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je me fais des représailles, vous êtes des lâches. Je suis là. Je suis là. Maintenant, là je trouve ça inexcusable que vous n'êtes pas là. Maintenant, voilà, vous êtes tous les lâches. Maintenant, venez, manifestez là. Venez, lâche. Coward. Yes. Coward. خويا واش رايك هلا؟ السلام عليكم. Salam wa rahmatullah wa Rachid. Tout bonnement, c'est que nous sommes un peu choqués du silence. C'est incroyable, quoi. C'est pas possible. On peut plus. Normalement, c'est une mobilisation tout de suite, là, maintenant. Il n'y a pas de discours, c'est tout de suite, maintenant. C'est maintenant qu'ils doivent se réunir. Maintenant, tout de suite, agir tout de suite, maintenant. Je ne comprends pas, moi, on attend quoi? C'est pas possible. Plus jamais ça. Ça nous fait rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Ça nous fait rappeler le fameux génocide et la Shoah. Et puisque c'est d'actualité, la Shoah, au nom de la Shoah, on doit arrêter ça. Puisque la Shoah est devenue sacrée dans ce pays. Moi, en tant que Français, je dis que toute âme est sacrée. Et donc, au nom de cette Shoah sacrée en France, j'appelle à la mobilisation, aux élites de ce pays, qui soient de tous bords. J'appelle à la LICRA, justement. J'en appelle à SOS Racisme. J'en appelle à tous les corps constitués de ce pays d'assumer leurs responsabilités. L'histoire n'oublie pas. Je souhaite de vivre, je souhaite la paix pour mes frères musulmans en Birmanie qui souffrent là-bas. Et on est là pour témoigner que dans l'histoire, il y a eu des collabos, et dans l'histoire, il y a eu des résistants. Au nom de ces résistants, il y a encore dans ce pays les poilus. Nous sommes là, les petits-enfants des poilus. Nous sommes là pour faire valoir les droits humains au nom des heures les plus sombres de notre histoire. Merci, monsieur. Merci à vous. J'ai une question supplémentaire, si vous permettez. Comment vous expliquez le silence des musulmans, des 1 milliard de musulmans? Écoutez, justement, je ne peux pas l'expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas l'expliquer. C'est à eux de s'expliquer devant l'histoire.
C'est à eux de se rendre compte qu'ils auront des comptes à rendre devant l'histoire. C'est pas devant moi et devant ces gens, devant l'histoire et devant vos idéaux. Vous êtes, avec vos silences, votre silence, vous êtes en train de détruire tous vos idéaux. Vous êtes en train de détruire le sens même de la démocratie. On s'est battu, surtout dans ce pays, pour ces idéaux. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, en tant que Français, je suis outré, c'est pas possible, je ne trouve pas de mots, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer l'inexplicable, M. Rachid. Voilà, merci à vous. Merci, barakallahu fik. Pour votre mobilisation. Yatek saha, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Allah يسلمك خويا. صحيح ان شاء الله. Salam alaikum, bonjour. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à la mobilisation? Donc on est vraiment très sensibilisés. C'est pourquoi on est en train de le soutenir. Aux musulmans, voilà. On mobilise les gens au monde entier pour des races de bois. Il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à المستقبل تاع الإسلام والمستقبل تاع المسلمين؟ La position contre l'évolution. Ils sont là un jour et le lendemain, ils sont pas là. كما الغياب comme le brouillard. Mais comment c'est un remplacement La précédente comme ça. année, Gardez l'espoir. Vous êtes sage, hein, mashallah. ils sont parlés. barakallahu fik, yatek saha. Merci. السلام عليكم، واش راك؟ لاباس بخير؟ والله تمام، انا سعيد بيك النهارده يعني اللي شفت لك على الله يسلمك، بارك الله فيك وعيدك مبروك. الله يخليك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. كنت رايح تدفع الغرامه بتاعت واحده محجبه، ووقفت واحده من حزب الادارات في السالوب دي، مش عارف اسمها ايه. صح. ورحلوك في العربيه وحاول البوليس يضايقك. نعم. شفت الفيديو ده كنت سعيد جدا. بارك الله فيك. ربنا يقويك. امين ان شاء الله، امين. ان شاء الله نتوسم فيك خير يعني. ان شاء الله، بارك الله فيك. امين ان شاء الله، مازالوا لي ايام ان شاء الله، من قدام ان شاء الله. بارك الله فيك، يعطيك الصحه استاذ، يعطيك الصحة، صحيتو، شكرا، مرحبا. على بالكم يا المسلمين، يا المسلمين، على بالكم باللي من 2010 كي بداو يديروا هذاك القانون ضد المناقبات في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، في بولندا، في بلغاريا، في النمسا دوكا بارتير دو 1 أكتوبر. على بالكم لو كان كنت تاكل عليكم نقدر نهضر كومون ديريكت. لو كان كنت تاكل عليكم على بالكم بلي حاجه ما تصرى. فهمتوني ولا لا؟ لو كان نتكل عليكم نتوما المليار تاع لي ميجرمون والله حاجه ما تصرى، حاجه غيان نو بوجغا. فهمتوني ولا لا؟ اوروبا كامله تعولت باه تزير على المناقبات، ومن بعد المسلمات يلبسوا فاني الحجاب على بالكم باللي في مليار مسلم حتى واحد ما تحرك ولا لا؟ كنتوا تسمعوا ولا لا؟ ما كان حتى واحد اللي يتحرك. انا تكلت على ربي سبحانه وتكلت على الجيب وقلت لهم يا بسم الله اللي قلب اللي منا مسلمات يلبسوا نقاب ولا اي حاجه نكون هنا. فهمتوني ولا لا؟ ونظمت روحي، جو مي سي اورغانيزي باسكو على بالي بلي نتوما صفر. راكم تسمعوا ولا لا؟ زيرو. 1 مليار دو مسلمون صفر. 57 دولة مسلمة صفر. تكلت على ربي سبحانه وعلى جيبي. فهمتوني ولا لا؟ باسكو لو كان تكلوا عليكم حاجة ما تصرى. والحمد لله دوكا في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، في هولندا، في بلغاريا، وغدوة ان شاء الله في النمسا راني هنا.
جو سوي لا مع الاعلام الجزائري، فهمتوني ولا لا؟ راني هنا. ودوكا بداو يتقلقوا. الوزير الخارجيه تاع النمسا قال لهم باللي لو كان نكاز يزيد يخلص لي زامون نزيروا عليه في العداله. قلت له راني هنا، راني جاي ان شاء الله لو 15 اكتوبر في فيينا كما رحت ليها صافي 2 موا. قلت له راني جاي ودير واش تبغي. جبت لكم هذا المثال، هذا الاكزامبل باه نقول لكم تحركوا ولا ما تحركوش كيف كيف، فهمتوني ولا لا؟ سواء المسلمين ولا الجزائريين. انا برماني رايح ليها ان شاء الله لو 26 تجوا ولا ما تجوش كيف كيف. النمسا لو 15 اكتوبر راني جاي فاني ليهم بكم ولا بلا بكم. وهذو العرمه تاع النقاب هنا في فرنسا ولا بلجيكا ولا سويسرا ولا هولندا ولا بلغاريا ولا النمسا بكم ولا بلا بكم. جو كونتينيو على هذا الشيء. قلت لكم باللي 20 سنه ان شاء الله حتى النهار. مرحبا بكم. فني مرحبا بكم. فهمتوني ولا لا؟ هذا هو الميساج تاع اليوم، باللي بكم ولا بلا بكم حنايا نتموا مع الافكار تاعنا، مع الدين تاعنا، وما نخلو حتى واحد يكسرنا المورال تاعنا ولا يبردنا ولا اي حاجه اخرى. فهمتوني ولا لا؟ وبالك ربي ان شاء الله يهديكم. ممكن ان شاء الله يوم الجمعه نهار العيد ممكن ربي بالك يهديكم ربي سبحانه، وبالك تفضلوا، بالك كي تصلوا، من بعد تخرجوا من الجماعه، بالك تقولوا كي ندير بنعاون خويا، كي ندير بنعاون اختي. ممكن ان شاء الله. ان توكا نتمنوا الخير ان شاء الله. Ça va mon cher Henri? Oui Rachid, ça va. Je voulais juste, je l'ai peut-être pas assez dit, remercier Emmanuel Macron pour son soutien envers les Rohingyas. Ce soutien n'est pas terminé, c'est un début. Ça veut dire que nous commençons ainsi, nous commençons à mobiliser une action. Enfin, ça commence à bouger au niveau de la Birmanie. On sent l'ONU qui est présent, on sent l'État français qui commence à prendre des dispositions, comme l'État turc avec Recep Tayyip Erdogan, à envoyer des choses. C'est très bien, mais c'est un début. Après une aide financière, peut-être qu'il faut une intervention militaire. Il faut les aider, il faut les laisser passer au Bangladesh. Ce n'est pas terminé et il faut condamner les actes criminels de Israël et des Saoudis qui livrent des armes en Birmanie. Il faut condamner Total qui fait du business sur le pétrole birman. Tout ça, ça doit être condamné. Merci Macron, la lutte n'est pas terminée. Merci Rachid, on continue le combat. Barakallahu fik. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Oui, oui, on va finir, on va finir. On va finir, voilà. On va finir, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. عندنا الوقت، عندنا الوقت. We have time. ولا الشعب الجزائري، هذا هو الميساج تاع اليوم. وانا كنت نعلم الشباب ما شاء الله هنا. نمشي مع المسلمين تاع بورما، ماشي بالفنبرك، ماشي بالفنبرك. في التيرا ميدان. والعلم تاع فلسطين. ساكنة ما يبقى العوفاني. فوالا، هذا هو الميساج تاع اليوم. بكم ولا بلا بكم. يكون التغيير ان شاء الله، يكون التغيير ان شاء الله. وحنايا ديما واقفين مع الاعلام الجزائري ومع الاسلام. والسلام عليكم وبارك الله فيكم. اوي اسمح لي سي كريم، اروح قلنا كلمه، اروح واش راك خويا عزيز؟ صافا الحمد لله سي بخير. وي احكي لنا هذو المسلمين مالهم؟ Bah, ils sont persécutés, voilà. Persécutés ou fenianines? Là, c'est pas fenianines. Oui, non, en fait, Rachid, il manque, il y a un manque de maturité politique. D'accord, Rachid? Ça, il y a des facteurs en fait. Pourquoi? كي يروحوا الجامعة ما عندهمش maturité. Non, ما عندهمش رشيد. الريتوال ما عندهمش. Non, parce que. الروح الدينية والراي تاعهم. Mais عندهم الروح الدينية رشيد, mais n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire là où il devait être mobilisé, ما كاش. Il y a un manque. En fait, il y a un manque de volonté, il y a un manque de maturité. Et aussi, il y a un désengagement, Rachid. Voilà, la réalité. La société civile, Rachid. اسمح لي, واحد مسلم يشوف اللي خوه مسلم راهم يذبحوا فيه, راهم يقتلوا فيه, راهم ياكلوا فيه. نورمالمون اي واحد تقول له هاك يقول لك لازم نوقف معاه. لازم كاين هذيك تاع العاطفه, كاين الاخر. Et on ne peut que justement, Rachid, dénoncer. C'est l'objet de la manifestation, Rachid. Le minimum, c'est-à-dire de venir et soutenir et dénoncer. Ça, c'est le minimum. C'est gratuit, c'est gratuit. Ou même اللي يخدم, il peut prendre. ما على باليش انا كيما ديروا على المانيفستاسيون, زعما لا سي جي تي الا ابلي بور لا مانيفستاسيون. Bah, tu réponds à la manif. Là, c'est pareil. C'est quelque chose d'humanitaire. Il faut dénoncer des atrocités. Prenez un peu de temps, de votre temps, et venir soutenir et dénoncer les atrocités commises
sur les Rohingyas. C'est à la limite, c'est symbolique, mais ça a une portée politique importante. Voilà. بارك الله فيك. وكلم على في البلاد على ما يديروه على ما يوقفوا. في البلاد 1543 بلديه والله واحد ما تحرك. الله في البلاد والله غير عيب عيب باسكو علاش يقول لك la constitution permet les manifestations et tout ça. المادة 49. المادة 49 et dans le terrain c'est pas le cas parce qu'on a vu des militants qui ont été molestés. On a vu M. Nekaz qui a déposé une demande de manifestation et qui a été rejeté implicitement. On est bien d'accord. Donc voilà, nous considérons même le système politique il est en faillite, ça c'est sûr. Bon, déjà Ouihia il est revenu à la Balcom pour le tenir en perfusion le système Hada, mais il est en faillite. Simplement la population il faut qu'elle prenne son avenir en main. Dénoncer. Faites, il faut respecter les Attal, déposer. Il a comme des représentants politiques. Vous pouvez par le biais de ces représentants au moins démontrer que vous avez déposé une demande de manifestation et qui a été rejetée par la wilaya. Voilà, au moins il faut le dénoncer. Ne serait-ce, même venez faire un sit-in. Ok, même les forces de l'ordre, ils arrivent, ils apprécieront la situation et je pense que ça peut se faire. Mais faites un effort, voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas ان شاء الله كل جميع voilà c'est pas ماشي حاجه يعني خشينه سي فاشل حاجه سهله اي فوالا العربي بن مهدي وحسيبه بن بوعلي مانيش الله يرحمهم مانيش عارف لو كان راهم فرحانين بالشعب الجزائري اليوم مانيش عارف صحيتو بارك الله فيكم صحيتو ميرسي والله الشعب وي كوشي دي سولاي وي على بالكم خطرات لا كونيكسيون تاع واش هنايا يا شعب الجزائري واش نقول لك على بالكم كل يوم نعاود هذا كل يوم حتى تفهموا ان شاء الله فوالا دوغا Birmanie, assassin! 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 Ça va mon frère? Très bien, merci beaucoup frère. On est fiers de toi. Merci beaucoup. Tu es un bon musulman et c'est vraiment, c'est de fond, mieux que tous les dirigeants qu'ils ont trahi l'islam. Vraiment, Rachid Nekaz, c'est un vrai musulman. Mais on est fiers de lui. Et grâce à lui, que les pauvres de Birmanie, elles sont des victimes et les médias français complices, ils ne parlent jamais d'eux. Et tous les gens, ils sont islamophobes, ils ne parlent pas des victimes musulmanes. Mais si on touche un chrétien ou un juif ou un bouddhiste, on voit tous les médias la cause de l'islam qui est une religion de terrorisme. Sur le terrorisme, on peut dire bouddhiste, fasciste, c'est vous les terroristes. Parce qu'on pense toujours que Bouddha c'est un prophète de paix. C'est pas vrai. Ça se voit qu'ils sont tous contre l'islam et c'est une croisade, une nouvelle croisade. Vive Rachid, vive l'islam et vive aussi les gens justes et militants pour les causes islamiques et pour les causes humaines et pour l'humanité entière. Merci Rachid. Barakallah fik. يبارك فيك خويا. بي خويا تاع. بي خويا مين تايا؟ أصلك مين تايا؟ مين البلاد؟ أنا مصري. الله يبارك. Je suis contre les régimes militaires, ils ont trahi l'islam, je suis contre ceci. J'ai toujours manifesté. Depuis 2013, j'ai organisé plusieurs manifestations pour les Rohingyas. Ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, comme le dit, elle ne parle pas avec réputation. Ils ont vraiment, c'est des victimes oubliées. Les martyrs oubliés, nos frères là-bas, et qu'ils ont vraiment une souffrance inacceptable. Et malgré tout ça, la France est complice et tous les chefs
arabo-musulmans, ils sont traîtres, ils sont vraiment décroisés, ils sont des judéo-chrétiens parce qu'ils font une guerre à cause de si par exemple, il a parlé 1,6 milliard musulmans, ils font le terrorisme contre 7 milliards d'habitants de notre planète. C'est pas vrai, c'est vous les militaires et les coups d'État dans tous les pays arabes et tous les généraux et toutes les armées arabes, elles sont complices avec les ennemis historiques de l'islam. Les ennemis historiques, on le connaît tous, on doit le nommer parce que c'est pas vraiment caché. جيب تقولها بالعربية الرسالة للعالم المسلمين. رسالة لكل شعوبنا العربية، صوروا على حكامكم الخونة لأنه هم سر نكبة المسلمين. المسلمين لو اتبعوا رسالة سيدنا محمد لحرروا كوكب الأرض من عبودية البشر للبشر. الجيوش العربية كلها جيوش متواطئة ومستفيدة من الحروب على الإسلام، وهي التي تحارب البوذيين والصليبيين واليهود على الإسلام بحجة أن كل من نطق بالشهادتين هو إرهابي. الحقيقة دين الإسلام دين سلام ودين محبة ودين مساواة ما بين كل البشر. الفراترنيتي أو الأخوة واللي بيقولوا عليها الحرية والمساواة واخدينها. نابليون بونابرت تأثر تماما بالمذاهب الإسلامية ودرسها أثناء الحملة الفرنسية على مصر، ورجع استمد الشرط أو القواعد بتاعت حقوق الإنسان والكود دروا دو لوم والكود نابليون سور ان باز اسلاميك، واخدينه من الإسلام بحذافيره. درس المذهب الحنفي، درس المذهب المالكي، واستخلص منه كل ما هو إنساني، واستعار وعمل منه الكود نابليون اللي بيفتخروا بيه. ولذلك احنا لو الإسلام فيه يعني تخلف وفيه إرهاب كانوا أجبرونا بصفتهم أعداء على تطبيقه، لكن هم عارفين لو طبقنا الإسلام نور الله هينتشر في أركان الأرض الأربعة، فهم خايفين من إن احنا نطبق الإسلام. لكن لو في الإسلام خطر على المسلمين بصفتهم أعدائنا كانوا أجبرونا على تطبيقه. الإسلام أعظم دين لأنه اعترف بكل الأديان اللي قبليه، واستوعب واحترم وقدس كل الأنبياء بتاعت الرسالات الأخرى، وهو 3 أديان في دين. ولذلك سيدنا محمد أرسى كل الحقوق للمرأة، للشيخ، للعجوز، للطفل، للشجر، للحجر. كل أدبيات وأخلاق الإسلام منعوا فيها إنك تقتل شيخ، تقتل عجوز أثناء الحروب، تخلع شجرة، تعتدي على طريق. دي أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام هي بالضبط اللي بيقولوا عليها الحضارة الحديثة خدتها من وجودنا في الأندلس من 711 ل 1492. 800 سنة بنعلم الغرب الحضارة، وسرقوا مننا أفكارنا الإسلامية وبعدونا عن الإسلام وخدوا روحه وطبقوها هم. أما جه هنا الإمام محمد عبده في أول القرن العشرين قال ذهبت إلى فرنسا فوجدت إسلاما بدون مسلمين، يقصد إن روح الإسلام الإخلاص، الحرية، المحبة، الإنسانية بيطبقوها الغرب، خدوها تمام، وإن لم ينطقوا بالشهادتين. ارجعوا لدينكم، اعتزوا بإسلامكم، لازم نفتخر بإسلامنا، انصروا إخوانكم المسلمين في كل مكان، لأن إحنا بالنسبة لنا كلنا في مركب واحد، وتكالب علينا كلاب الأرض، كلاب الأرض، أعداء الله وأعداء الحضارة. لأن لو في حضارة فالإسلام هو دين الحضارة. دين حضارة آخت ما بين البشر كلها. كلكم من آدم وآدم من تراب، كلنا نسل آدم، ما فيش فرق ما بين واحد بسبب لونه أو دينه أو جنسه أو حالته الاقتصادية أو الاجتماعية. ارجعوا للإسلام كي تتقدموا، كي يتآخى البشر، وكي تنتهي الحروب من على كوكب الأرض. فأنا بقول لإخواتنا المسلمين، يا مسلمو العالم، يا شعوب الدول العربية والإسلامية، صوروا على حكامكم الخونة، فهم من يحيلونكم إلى الميديا الغربية وسائل الإعلام اللي بتتهمكم بالإرهاب بناء على حكامنا هم اللي بيقولوا لهم الكلام ده. والسيسي قال لهم في الأمم المتحدة من يومين، هو وزير خارجية ابن سلمان، وقالوا لهم وولاد زايد في الإمارات الخونة قالوا لهم اقفوا معانا عشان نحارب الإسلام. استجدى من نتنياهو الإرهابي اليهودي العنصري إنه يقف معاه هو وترامب المسيحي العنصري المتطرف، إنهم يقفوا معاه عشان يحاربوا الإسلام، سواء في هيئة إخوان، سواء في هيئة أحزاب إسلامية، أو المساكين الروهينجا.
فان شاء الله تعالى الاسلام عائد بقوه، وهيبقى له نوع من النهضه والبعث ودي ليسانس قريبه ان شاء الله. وفيف رشيد ميليتو اسلامي المحترم هذا الدكتور. فيف les Français libres aussi qu'ils sont avec nous. بارك الله فيك خويا، يعطيك الصحة خويا، يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك. الله يسترك خويا. ان شاء الله يعطيك الصحة. فوالا شفتوا كبت الحق ولا لا؟ شفتوا ولا لا؟ سمعتوا ولا لا؟ وراكم على بالي بلي عندكم قلبكم صافي، ولكن لازم تبينوه، بينوا رواحكم. رانا في واحد الوقت لو كان ما تبينوش رواحكم حتى واحد بيديها فيكم. بيرماني 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 بيرماني